Jeste li znali da jedan običan predmet može spasiti cijelu berbu krastavaca? Malo ko zna za ovaj trik, a kada ga otkrijete bit ćete šokirani koliko je jednostavan i učinkovit. Ovo već svi imate kod svoje kuće, ali pogledajte šta će se dogoditi ako poslušate ovaj naš savjet. Ova tehnika je jednostavna i učinkovita i zato vas pozivamo, ako još niste, pretplatite se na naš kanal i pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu. Hvala vam puno što pratite naš kanal Dodaj, umesi i speci, a mi idemo odmah na naš video. Da li ste znali da kišobran može biti jako efikasan u vašoj bašti? Ali kako, ako se pitate, poslušajte naš video i ostanite do kraja s nama. Kišobran postavite tako da blago natkriva biljku, ali da zrak i dalje cirkuliše. Možete ga zabosti u zemlju ili pričvrstiti štapom da stoji stabilno. Ovim štitite biljku od jakog sunca nakon zalijevanja, ali i od iznenadne kiše koja stvara vlagu idealno za gljivične bolesti. Rezultat: listovi ostaju zdravi, plodovi ne pucaju, a biljka nastavlja davati krastavce puno duže nego inače. Ovaj jednostavan potez produžava berbu i čuva cijeli urod. Isprobajte ovo već danas i podijelite ovaj savjet i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama, jer malo ko zna koliko jedan kišobran može promijeniti vašu berbu.